ओडिशार प्रमुख पर्यटन स्थली मध्य एही मंदिर एक मुख्य भूमिका ग्रहण करथाय। कहीं गोटे जगार आपण देखा पाइबे शह शह मंदिर आउ 33 कोटी देवादेवी प्रतिमूर्ति जहाँकि नयागढ़ जिले में अवस्थित। दुईटी विशालकाय पत्थर मध्य लुचि रही गोटे रहस्यमय कहानी। यही दुईटी पत्थर को मामू भणजा भाव जना जाए। सो भाई मैंने आज आम आसे मुंडिया हनुमान जोटा कि मर्दराजपुर अच्छी आउ देखिपे यहाँ गोटे गली भाई माने दीटा बड़ बड़ पहाड़ को पत्थर को काटा है गोटे रास्ता बनाई जोटा कि आसवा बहुत सुंदर लगुच। आपर भ्यूटा देखिए केते सुंदर लगुच पूरा देखा दूर ये पत्थर दीटा को देखिले लगे सते जमी मामू भणजा पाखापाखि ही बसछन्ती। सेथिपाई स्थानीय लोक यहाँ मामू भणजा पहाड़ भाव जानते। तो यहीपटे आसिले आम एपटे देखा वन दुर्गा मंदिर अच्छी आसेपटे भितर गले बहुत सारा मंदिर अच्छी। 33 कोटी देवादेवी मूर्ति अच्छी। 33 कोटी देवादेवी माने कौन ना 33 कोटी माने कौन 33 कोटी की 33 प्रकार से 33 कोटी देवता वर्गीकरण है 12 आदित्य 11 रुद्र 8 बसु एवं 2 अश्विनी कुमार। तो यही सब विषय तो आपंकर किसी नॉलेज थी मत लगुच। तो ये चलते देखा कौन कौन चेंजेस हो नुआ हो। तो जमी देखिपे आम स्टार्टिंग रे पहाच देकी भितर को गला बेले देखा पाइबा 20 ରୁ 30 फुट हाइट्र एक हनुमान मूर्ति जहाँकि अत्यंत भव्य एवं सुंदर देखा मुंडिया उपर यही एक सुंदर मंदिर होती मुंडिया हनुमान नाम जना जाए। मुझे आपन को आसवाक रेकमेंड करी कहीं मंदिर मान तो आपको निहाती शांति मिल ता सहित गोटाए जगार आपन को देखा मिल 60 ରୁ 70टा छोट बड़ मंदिर आउ बहुत किसी देखा मिल शिखा मिल एठाकार कारुकार्य देखला परे। रामायण सहित जड़ित किसी कारुकार्य देखु जमी रामायणर मूल रचयिता होती महर्षि वाल्मीकि स्टाच्यू एवं पाखे या सबरी मूर्ति जहाँ दीर्घ दिन अपेक्षा पर प्रभु श्रीराम पाखक आसते एवं कोली मध्यम सबरी अईठा को प्रभु श्रीराम खाई एवं पाखे अच्छा सती अनुसया जी कि वनवास समय माता सीता को पतिव्रता धर्मर शिक्षा देते पाखे अहल्यार मूर्ति होती अहल्या उद्धार विषय तो आप निहाती जानते। आईटा हूँ गोटे इंटरेस्टिंग स्टोरीटे जानते ये कथा कि जितेबाला प्रभु श्रीराम माता सीता एवं लक्ष्मण वनवास समय गंगा नदी पार होला बेले नौका बा बोट साहाय्य जाइथिले सेतेबेले केउट श्रीरामकर पाद धोइया कहीं जिद करथिले। से कहिथिले जे श्रीरामकर पाद स्पर्श पत्थर जदि अहल्या बा गोटे स्त्री हो पारे ताहले से काठ डंगा मध्य स्त्री पाल्टी जीव आउ एमिति हेले तो से ता जीविका हरैदब। तो सेतिपाई से जिद धरथिला प्रभुंकर पाद स्पर्श करियाकू बा पादटा को भलसे धोइबाकू। एमिति तो बहुत किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही रामायण रे। तो यही जगह को आसिले आपण एई भलिया बहुत किसी इंटरेस्टिंग जिनस मध्य जानि परिबे। जो जगह को जीवे ता पूर्व मो ब्लॉग देखले आहुरी मध्य नॉलेज 2 गुण हो कारण आम ब्लॉग रे आम फुल डिटेल्स रे वर्णना करथाउ। गाड़ी नहीं कि आपण एपट देके आस परिबे नहले एपट चल चली आस परिबे। सो आप देरी न करिकी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन को धड्डिकिना दबे दियंतु जो थरे कि मो वीडियो अपलोड कले आपण पाखरे फास्ट नोटिफिकेशन जाई पहुंचीबो। जेमिति कि देखि पारथि अभिराम परमहंस सत्यनारायण आश्रम गोटे एठी अछि एवं ता पाखरे मध्य गोटे मंदिर अच्छी। आ ये देखिपे लिखाई गाड़ी ऊपर को नियंतु गाड़ीटा को आपण पूरा ऊपर को नहीं पारे ये जाए एवं एठी गोटे जिनस भल जिनस देखिलु आम आखि आगे पड़ा देखा मुझे जिनसा कौन सुवर्ण सुजोग हरतु ना यह जीवन में आसे मात्र थे भल भल नामी दामी कंपानी मद सिगारेट गोटका खाँतु खाँतु दामी दामी आकर्षणीय पुरस्कार जितंतु। प्रथम पुरस्कार ब्लड कैंसर, द्वितीय पुरस्कार ब्रेन ट्यूमर, तृतीय पुरस्कार हार्ट अटैक, चतुर्थ पुरस्कार डायबिटीज पैरालिसिस, सांत्वनामूलक पुरस्कार ज्वर थंडा झाड़ा इत्यादि। लटरी उठाण स्थान हूँ श्मशान घाट, मुख्य अतिथि जमराज, उठाण तारीख डाक्तर देवे ये गोटे साइन कर तार जगन नंबर भी अच्छे है पुरस्कार जीतवे तेणु नंबर कांटेक्ट करेंगे। तो फास्ट चलतु आम मुंडिया हनुमान मंदिर को जाकि प्रभुंर दर्शन करवा एवं तापर सबू एरिया बुलवा। तो यपट दे गले श्री मुंडिया हनुमान दर्शन तो करवा ता सहित माता वैष्णव देवी मंदिर अच्छी रघुनाथ एवं लोकनाथ मंदिर अच्छी।
ଯେମିତିକି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଥିଲି କି 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ। ସନ୍ତୋଷୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବର୍ଷ ପାଇଲେ ନଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଗଛଟା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି, ତାପରେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର, ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱର, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର, ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର, ଧବଳେଶ୍ୱର, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା। ଏଇଠି ଯେଉଁ 3ଟି ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ରଘୁନାଥ ମଧ୍ୟ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ମାତା ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନଙ୍କର। ଏଠି ସମସ୍ତ ଶିଳାଲିପିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବେଦର ଗାନ ଗୁଡ଼ିକ। ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କର। ଖାଲି ଲୋକନାଥ ନୁହେଁ, ଲୋକନାଥଙ୍କ ସହିତ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ବୃଷଭ, ନନ୍ଦୀ ଆଉ ବୃନ୍ଦିଙ୍କର। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏବେ ମାତା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆପଣ ତ ମାତା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ର ଜାମୁକଣରେ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ମାତାଙ୍କର ଭଲ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଜାମୁକଣରେ ଥିବା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ମାତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ବନେଇଦେବି। ପ୍ରଭୁ ମା ପାର୍ବତୀ। ଆଉ ଏ ଉପରୁ ସେଇ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକର ଭିଉ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କାଳିଙ୍କର ସବୁତକ ରୂପ ଅଛି ଏଠି। ଆଉ तेतीस कोटी देवादेवी एठी। ଆଉ ଏଇ ପଟ ଦେଇକି ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଅତିଥି ଭବନ ଏବଂ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ। କଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି? नटराज शिव तांडव कलर कर देछन चिकचिक देखा पूरा। चाहे गाड़ी पार्किंग कर पारि। अन्न प्रसाद हेरिका हो रे ओ आनंद बजार। एटा
ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନଙ୍କର ଲଡୁ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଏଠି ମିଳେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କଲେ କୋଉଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି। ଏଇ ପାହାଚ ଉପରେ ଦେଇ ଗଲେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା। ଆଉ 22ଟା ପାହାଚରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରି କରି ଯିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପାହାଚଟି ହେଉଛି ଗର୍ବ, ଗର୍ବ ପରେ ହେଲା ଅହଙ୍କାର, ଦ୍ୱେଷ, ରାଗ, ଅଜ୍ଞାନ, ନିନ୍ଦା, କ୍ରୋଧ, ଘୃଣା, ମିଥ୍ୟା, କପଟ, ପଶୁତା, ଈର୍ଷା, ଅବମାୟା, ହିଂସା, ଲୋଭ, ସଞ୍ଚୟ। ତାପରେ ହେଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଉତ୍କଣ୍ଠା, ମୈଥୁନ, କାମ, ଶୋକ, ସମ୍ଭୋଗ। ସାରା ଲୋକ ଏଇଥିରୁ କୋଉଟା ଛାଡ଼ିବେ? ଗୋଟାକ ବି ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି। ଯିଏ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାଡ଼ିବ ସିଏ ତ ଭଗବାନ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ନିହାତି ମୁନି ଋଷି ହେଇଯିବ। এটা କ'ଣ କହିଲୁ ଦେଖିଆ? ଏଠି ପାଣି ରହିବା କଥା, ପାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ହେଇଛି ମାଛର ଚିତ୍ରଟା। ଯୋଉ ପାଣିକୁ ଦେଖିକି ଅର୍ଜୁନ ମାରିଥିଲେ ଶର। ହେଉଛି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଆଉ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର। ଏବେ ସବୁ କଲର ହେଇଯାଇଛି, କଲରଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦଶରଥ ତୀର ମାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରବଣଙ୍କ ପିତା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଥିଲେ କି ଯେପରି ଆଜି ଆମେ ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦିନେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦରେ ପୁତ୍ର ଶୋକ ସହି ନପାରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ସେ ଅଭିଶାପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର 14 ବର୍ଷ ବନବାସର କାରଣ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କାଳିଆ ଦଳନଟା ହେଇଛି ରେ, ହେଇଠି ଦେଖିଆ କୋଉଟା? ହଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ସାରଥୀ ହେଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର, ହେଇଟା ଅଛି। ଏଇଠି ପାଦ ଚିହ୍ନକାର ଅଛି, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ। ଏଇଟା ହେଉଛି କାଳିଆ ଦଳନ। କଇଁଛ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଭିତରେ। ବଡ଼ କଇଁଛ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସାପ ମୁଣ୍ଡ ଏଇ କରରେ ଅଛି ବୋଧେ, ସେଇଠି ଏଇଠି। ଗଜ ଉଦାହରଣ ଏଇଟା। କୁମ୍ଭୀର ଯୋଉ ହାତୀକୁ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନ, ଏଇଠିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଏବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବନାଇଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ନୀଳମାଧବ। ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରଟା ଇଏ ବା କଲର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ କଲର କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥରଟା ଭାଙ୍ଗ ହେଇଛ। ଗୁମ୍ଫା କେତେ ବଡ଼ ପଥର ଦେଖୁଛୁ କେତେ ବଡ଼ ପଥରଟା ଭାଙ୍ଗ ହେଇଛି। ରାସ୍ତା ହେଇଛି ତା ମଝିରେ ମଝିରେ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ବା ସେଇ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଦେଇକି ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ମା ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଲ ଭିଉ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଇ ପଥର ଉପରକୁ ଗଲେ। ଅବିକା ତ ଖରା ଅଛି ଯାହା ଦେଖାଉଥିବ। ପୁଷ୍କରିଣୀ ଦେଖିଲେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍କରିଣୀ। ହଁ ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପିଲା। ଆରେ ଦେଖାଉଛି କ୍ରିକେଟ ବାଡୁଛି। ଭାଇ ପାହାଡ଼ ଯୋଉ କାଟିକି କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ପୁରା ଅଛି। ଏଇପଟେ ରାସ୍ତା ସେ ନେଇଛନ୍ତି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଭୁଲିଗଲା କଣ କହିବା। ତୁ କିଛି କହନି ଖାଲି କହ ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର।